mare mrutso mzape ukawo kwa jisho wanza wakomo wokwa wajisho wanza yewa wokwa wajisho wanza wokana yeheri honkodeni waibula yenzawo apremra hardado jinawo wokwa jisho wanza mrukana mrumshe wa adabu na mastehi na jau mruka tuo na zila baseka mru hasaha zila halawa da mru ako da regret mwanzo ni mreje wokwa jisho wanza mkomorie kajisho yanza wola umwanzo umangani niliyongo msai basi yekaji mkomorie kaji izo yanzao yekaji izo yanzao bofu yonde kweli ngamjoni same yekaji izo yanzao subhanallah alazim yemungu ni mwe hatwari hatu sokomo mru yekaji izo yanzao mrukaji ngwanzo endrini mrukaji izo hanza endrini aya bofu ngono watatu leo walili hata watongeza ngamjoka utowa ekariwone misada homwezi unuze tuzinu sare unjili yanga omenji siwono kabese ngardoka usaidia baadhi ya wandu tena Komori wakati wono wadzadze leo neze page za hanyuzo nzi pia mtsamba za erdarasa yinti ya courage exceptionnel hata tsambe misada ribe hao bushini karna ube hapi ya bushini shangar jouto wambabia wotena ribeke Komori tena za mvu hauza wema risaidie mamaskini au zirewe walo Komori tena yonde mahaba na wona mwayone saranzi jana harimaze Facebook za hanu no mira yani na izo pia wakati wono kanyima watwani ni wanashe wa imani ni wazazi wa courage ni wazazi mlotayari mfehedini ni wazazi mlotayari mlezi wa hedini yinti ya courage ya satena sirenge disizo yoleo yewa uri sitowe disizo yoleo na mwiteje emo special ranzijane mahaba ni wona wo bofutimize kiswa mtimita mwanzo mwabili rangujane mahaba ni ya wona nani ne erdarasa zepaji za hanyu mtungo ta publicite na utangaza homira na wasawandisho para wandu majurnalisti wadzadze werunguwa wanawashe werunguwa abanga waturungu amba udunga ushawo na video na publication na mafoto nizo pia zinti ya kuwajia satsena inone soka no fundi kutsaweche inone soka fundi kutsaweche banga wolo tayari wafe hedidini ngabo tayari wadezi wa hedidini wandiso jipiblie wandiso jitangaza ukangwa wondawe bofundi kwa tsura Mungu iyo izo mafanya ranzije nabo masiku ze publication ze page za hanyu owahe video owahe mafoto yinti ya courage ya satena tsirenge disizo kana ye misaada rangoma udule ntinda borandiso unjilia zila swadaka za hatu wandu walo Marseille Paris Lyon Bordeaux mahala pia la Réunion ranzima udule ntinda borandiso zunjilia reulo harma mambo reutarma mambo tsirenge disizo kartu ya be happy ya Madagascar ekari hundunga rjo ufanya ye nusuri be Madagascar warinikeze video ripiblia yasari saidie wasatse na walo Komori zirewe au wawade au mendikapi au mamaskini yetu muinuke tsubira bure ikekarja saidia wandu watabiha wa Komori zabariji na bofundi ukahamba bona ribe Madagascar basi wakati kati jono kangamida mamiche yabona changer direction yunuso adaka ribe ni mahala watu jubuli ribe sharangut zanzijana ngamuno ya imani ukabana fundi kutsaweche ngawena wazazi walotari wa fehedi ngawena wanashwa walotari wa fehedi ngawena wababa walotari wa fehedi iyo iridini tini yokano basaba habofundi yemisaada yinu ngarjube haye nusubushini ngarjwanga nambabia satsena risaidie zirewetse na Komori risaidie na wawade Komori risaidie na maendikapetse na Komori yetumu yinu bufundi tsiranze zireweza hatuke kwa ndumba ndo wahala tsiranze zendikapeza hatu Ramadhani ritsobe habushini pia nono bufundi aizo iyo yinti ya imani yinti ya courage tsirenge disizo yorangule ukana no karnobe habushini pia ndobe habushini ngatusaidia na zireweza satsena na maendikape na watabi hao tena Komori yetumu yinu karno waransi wala linanzaya karno waransi au katsi wonu kakweli nganyina ila courage na imani ya hedini watukufu ilinjo wasulibala na kanzanije gamjoni sami sibakisha na 3 minuti au 4 minuti sibakisha na 3 minuti au 4 minuti basi ndoni samihini leje Zimbabwe sauti ni samihi mbabi 4 minuti dezabaki 3 à 4 minuti mihjan mzazi akufanya hazi yembe yao msihiri yelekeza umsihiri
yehosa wa msihiri yelekeza hafariki ibidati wa mtsana mtume haunde halala kailu labanda swali ya dhuhuri wando kwa agenda wajusa mtume ila nswirija mtume hajuha halekeza endo msirini mtume haswalela nswiri hadiungane masahaba mtume wakati uroha wende humakaburini wadombelea dua owahafa mwishe Kiswahili za hemi sihiri komori mwishe mnakiso mtiti woi nakiso mtiti woi wadungana wendo makaburini ngombelea dua owafu ngombelea dua owandu wahafa mtume haono kaburi la nyumeni hajuokali la kaburi la nyumeni la kaljabita mwezi wala semeni la kaburi la nyumeni mtume haono kaburi la nyumeni mriadziwa unole kafu namna lafanyiwa kujokali kaburi la nyumeni mtume kaja kuparona le kaburi la hemnduola wakamtume hadondo makaburini yela ulio wafu yeti ya wandu kuruaji ukahulandi horjoka henda sonti pia ra tajiri ra maskini ra pia ngardunji ya ho kaburini sonti pia ngarjenda hula mtume hauzisa elino kaburi la ndobilino maana tikatsiviri banu zentu zinu njaliwa mtume hauzise masahaba li sahibi man hada alqabr ele kaburi linu lando le kaburi linu lando le kaburi linu lando ummi mihjan ndaza kufanya zo msirini mushie kiswando nemzaze uo rahane jatimizi zo mtuma joka hamba basa poyaona le kaburi joka ujiri deba joka ujira basa rane jatimize kiswa ana mweshele zulim na rongoka emzaze woi hapa rozinga rwani wadi wa mazetwa yewa mzaze woi ummi mihjan hapa rozinga rwani wadi wa mazetwa dile dunga bwa masibabu ila rukomba kifafa mrudo jiliwa ni kifafa alafu yuka na periodi yuka na wakati c'est pas tous les jours c'est pas tous les temps bisenga mweli wao yohambwa kifafa hiyo kifafa yani mtu asijiliwa de c'est pas tous les jours de yuka na wakati isha anafeka ijili ya mruto wazenguo halata mrujivuriza nga mrudo harenge mro hajibisa ani mbayo ya makifafa kele ila mruka jizo yafanyao tuje kanga mwelewa yewelewa nguduteje la famda zoi haparojili wa hakane problem rahani jafumbwa zinzaile kaburi zo mtu majoka hamba basa yaona le kaburi shamrejezo babtiti dingoni ni mwesheleze ni mnakiso na tumwambia ni mwelewa mtazoi haparokana o hakane problem basi yekai mjilia ya uto wazenguo yewa ya uto wazenguo ngwanzo alati wakata mtume yanza toweza nguo nati ukakatila jili wale shetani ndina ba kifafa masibabu ya mjilia yanza toweza nguo alafu hajahambi ya mtume ile suala hilo amba ya rasulullah innani usra amba mtu ngamdingoja mazetwani wakati lafu ya kilio utawa lafu ni utowaze nguo maana mtu jozo nifanya wakati nguo ngezo roha lafu ni ukahodaho ni amreleyo zijonjila honziani hoshindoni zenguo zijotoha zijodawa wandu wani wono mahala tubidi wandu wani wone ngojomi mndu mzaze alafu mtume sijuhanza unombele dua Yesu Mungu antowe owade unu i problema mazetu ano masibabu yanu ne ndinini kifafa ino Yesu Mungu antole owade uo mtume hauzise mzaze mwambia in shi'ti da'awtu Allah an yashfiyak ngawe na shua mbili bo mzazi shua zise nzima niombe Mwenyezi Mungu ya huonese uwade huono direct ngojobona direct daba kuna uja uwade uwote huono wa in shi'ti suwa sabart au resiste le problemu hiyo usubirie le problemu hiyo walakil janna tu garantia embebo ya Mwenyezi Mungu umtumende wangu garantia embebo usubiri ukiharmo wandu waona mabaya duniani harmo wandu waona tabu duniani
wakautabia he sante ya hao Mwenyezi Mungu yakawalauza hawanikawade wala mnikavese hata bi hata basi wala minduka tushinda henda wala shiuno wala kasijua hima hanikwe mitihaniyo wala ngena uwadejao wala hombani wala yemindu wala harende hajao, yani oando Mungu yako wala uzahawa nikamabwade na mitihani wasubiria Mungu hawa nikayembeo. Anafunga we na shua mbili niombe Mungu ubone gojo ubone direct mzazi suwa uresiste netabu hiyo unjembebone. Allah ya umma mihjan ikanda sisi siriloba haya imani ya hatu mraja ambabu mtume nombele duwa ni vone urdu nombele duwa ni njembevo ni bo mtume boko hizo pia ngo beshinda ufanye ani ikanda si mraja ambabu mtume nombele duwa ni vone bayo tsinyango wade unuma zetwane ni usiku ngo jo mtabiwa mkozo wangu adoni wona wenteshe ya tola nje mazetwane tola ngena masibabu tola da ezo nyonzi rondo don teshe ya mtume ani kanda siri lo basa e dunia narambie kwende verite mroha juhamba ukana ngamina bezo ya hembebo mtume sibanga mina bezo ni wone zumra tujikaza ndapo sisi mroha juhamba zo mbili kabufu mtume ngamina bezo zo mbili ni wone mazetwaniano mtabiho tsenanga mwanzo mbele sonombela Mungu anchembe boni wakati njo ufashande dini unda unono ba ngamtabia ye ummi mihjani hamba ummi mihjani kaja pense kaja fikir na womru njo mazetwa ni yevubama yetowaza nguo ngutowaza nguo yerendaje jivuriza na mahiyo hambi ya mtume ukaya habibi asbir wali aljanna ngamiradhi ni subiri no uwade uno ni hundembe hoyo Mwenyezi Mungu kwa mtume sebo ya Allah je umma mihjan asbir wali aljanna ummi mihjan quelle maman courageuse, quel courage. Quel courage de cette dame. Quel courage. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Quel courage. Mzaze uwade uongo hutabishawe mazetwani masibabu ya sutabisha usilata akili usiwa usiremankemi ustabia nisiresiste ni parempevo Allah nihombele duwa ubone eza hembevo izo ngode ujuwa mgunde ujuwa nde wa hukumla ujujewa kujambila ngonjo mroni manu mtumeka jambeka habono ngujenda mroni no kajambilo kahabonungu jenda mroni no ujenda juje wa hukumndo wanrupia ngondo bango nikiama ngondo ya linde mbebo na mbebo mndongo jwa ngondo ya hukumndo jwa wanrupia shahambilo utemani ni hombe duo ubona basa ausubiri hunda mbebo abamsubiriyo bumtume ni hunda mbebo. Allahu akbar. Mzaze wa iman mwanamshi wa sibra na iman mtume mwambie umma mihjan Ngwanzo hindi tena. Ngwanzo hindi. Umma mihjan. Ambia mwanamsha ngwanzo hindi. Subhanallah. Imzazamba ya Rasulallah. Innani atakashaf. Fas'alullah an yasturani. Habib Barnoko mtume nanza watsena. Amjasumiri no wade kabati mushkila. Sha ikayinjilie mazetwanine masibabu ni utowaze nguo mtume tidolata omba Mungu ansitiri nsidoto waze nguo honziani ikange njili yao zenrongo hizo nishinde njisitiri ze nguo nsidonda hawazi. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illa Allah. Habibi Mtume Muhammad amsubiri ni hundrembero amjosubiri no uwade bo mtume ni bakino mtihani mguyanika ni hundrembero sha innani atakashaf shabi uto wazenguwe kawo imazetwa njili ya bo mtume problemu ija ni uto wazenguwe menda hawazi mavonga muutsa hobo mtume unombele Mungu ansitiri basi. Mungu natsonsitiri. Yani ekayinjilia yani nsidoto wanelata honziani. Yani injili yezetabu nikoda honi. Au injili ngabo mndu yabo jowa yanzingare ni sitiri. Au injili mahala hunroaji yani wahinji sitiri yani nsidoto wazangone nda hawaze jawa nduwe niwona o wana o atiti madui wananzao yani onzianisha. So nombela Mungu yadonsitiri basi. Njaba nibone amjosubiri no uwade bo mtume msubiri Mungu anikembero njaba nibone bo mtume sha tsomba Mungu adonsitiri basi eka wakati uja ngamtoze nguo Mungu adonsitiri Allah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استرها Mwenyezi Mungu mtukufu msitiri Mwenyezi Mungu mtomba Mwenyezi Mungu msitiri فكان لا يأتيها إلا وهي ساجدة basi haini wakati ye kifafa au ye mazetwani yakahumjilia yetsondri hange hosijidani hasujudi iliye nguwe tijoro Allah subhanallah la yatiha illa wa hiya sajid basi mtu mamba Mwenyezi Mungu msitiri bahamba ngwanzembevo gujosubirino wade hata njembevo shamsitiri bahe Mwenyezi Mungu asitiri mzanzewo hili wakati mazetwani yaja uyala yatodi hundanga uswala ninge hosijidani hanyamekelila yawengo yo kairoha hauka sasa ngengo kelila yatodi hundro hosijidani hazinyamangu swali yeshetwani mjili yabala haka hosijidani hula hadre megonsi bala na gogogo hata iroha hata hajuhaba la ngosijidani kelila hatimizila mbahindrongo ila ito hisa mazetwani la hosijidani hula ishele yati joka hahimi yenguwe joroha au hajoka mahale nguwe roha mtume hamba Mwenyezi Mungu msitiri basi heni saija yoto mhundange hoswala ni hosijidani yembendo ila yoto mjila hosijidani hakabala ne gwagwagwa shaye nguwe izingarane mabajabo ya hosijidani yatsanganye mindo kelila Mwenyezi Mungu hamsitiri au kahaone subra ya hahe ne courage ya hahe yemndo ya mdangu jobona wakati huo yambaka patita bamsubiri yono wade unu noni hundembevo ya Allah mehajel basi ilini waswili ya ukaze minuti tibakisha na 1 minute tibakisha na 1 minute tibakisha na 1 minute bakimza zewoyi mehajel yehosa nelekezo msirile haza etsonda lekezo msirile nza ndafanya bazar daja lekezo msirile katsina mapesa uhashe etsonda lekezo msirile basi wando kwa jasubuto ndo wajusa mtume boyalala mtume parsale kaburi hauzisa liman hadha alqabr ele kaburi lilando masahaba wa mihjan masahaba wa mihjan ndele kaburi la mzaza mihjan anamshawla yakaudobe yako msirini yaelekeza msiri mzazeola wakati raka humziha yundri hawandu bomtsana lejua kanado sugutire hujuse wakati wakailula bomtu kanado sugutire hujuse mtuma himi aimaru male kaburi hamswaliye swala ya maiti yukiri mria hafa kujawa hiwa mswalia masalani hoda honi kuja mswalia salatul ghaib waka humswalia mahala kujawa hiwa henda yukiri wende boka burju himi direct humswalia yewa
swala ya maiti ukakuna ka ruku kuna ka usujudi ikango ruku abokeja jokiri ukamruka juruku itotsido soni mwa Mwenyezi Mungu basi mruka ju sujudi itotsiso ni mwa Mwenyezi Mungu basi yaweka swala ya normal kuja jojo swala makaburi yewa swala normal ya dhuhuri na uswiri kuna jojo swala makaburi sha swala ya maiti yukiri ho makaburi yewa swala ya maiti yukiri ho kaburi ukakuna nyamaroko wala kuna ka usujudi shango tsohima jao usome fatia ngomo mbelodo le kaburi lihimi hamande janaza wayadima hum sirin yewa ila sawa hamade namne janaza yatendezwa hum sirin wala kutsuyabudia shila ngo iswali ngo swaliwe janaza yani de maiti ulo harumwe janaza ngo mswali janaza itlo husoni hum sirin rihimi husoni hodingoni jawe janaza ngo rihimi rimswali maide namna yokir hurate wanwa sa swali janaza ibe ho imdo bi hasaji wa yokir ubeza urambiye hende ko kaburi ju mswalie swala ya maiti yokir ukabore jo uhime yandele kaburi maiti ngyo bali ilangyo hamangari mwe janaza ubeza uhime umswalie yokir swala ya maiti ukakuna kauruku Mtume sallama himi hamswalia kanga kamala hunwaji mtumaji mswalia salatul ghaib swala ya absa amandabo ya swali ya najashi ya fa Ethiopia shawinge yabo mtume himi hamswalia amale kaburi mswalia mtume hamba ya ummi mihjan innani ukallimuk wa sayusmi'uni rabbi ma taqul Allah mtume hamba ya ummi mihjan okaburinuli yonga mwanzo ni hurongozi na Mwenyezi Mungu jobuwa wishezo na mbao na wengo jo nijibu Mwenyezi Mungu jo nibulia tena nishie hizo ujoka hunijibu avazi ummi mihjan mwanzo ni hurongozi Allah 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 ya ummi mihjan ummi mihjan weti president weti député weti ministri weti gouverneur wimzazi yakufanya hazo msirini akaudovea basi sindi akauadhini sindi akauswalisi yetsonda halekezo msihiri basi mtume ngumrongozo ya umma mihjan ebo mzazi wa mihjan murongozo yabo Mwenyezi Mungu joni bulianisha hizo ambao na wengo ndio hizo namba madha wajadti inda rabbik madha wajadti inda rabbik hundu rongo indri nibo mzaze bo waja hosoni mu Mwenyezi Mungu saujo kabrin saujo hosoni mu Mungu yonga bo jardin ambebo ni ngabo ngama zamndro ngabo koka harimwa raha zambe ngabo koka harimwa adhabu ngabo ko urengwa ndro ngabo ko ni kwaze rehma ngabo tsoni nkiwa ngabani mtuna muzisa madha wajadti inda rabbik hundu indri wajo hamgo hundu hindi parisandongo hindi yani mtumaji ni maswaba mzingiza mzadzami hajana ngumjibu bumtu hashia we umtume ulona zene ujuza mndu yarongozi wani nyama ya sumu ya likanza yale mndu yarongoza hata izi nyama za mrongoza ye hata miri ya mwishilia umtume hamba euruono indrini yiko hosoni mwa Mungu qalat mzadzami hajani hamba ya Rasulallah ما وجدت أفضل من خدمة بيت الله hamba ya habibi hamba zeraha nazihun raho soni mwa Mungu neze neema nazihun raho kabrini ne ladha ne sheo na utukufu na rengwa hunu njao na mbendu yenza falweri hamando ubama nyumba ya Mwenyezi Mungu msihiri njaona ma wajadtu njawona mbahindu yenza ladha na utukufu na sheo shaurengwando
na ulahiki wano hamando mndu uvamo ye nyumba ya Mungu hambabu mtu ila dhana yona hono wona toka uveya wa msihiri eba weya wa haumsihiri ebe ya towa mali ya wa hamsihiri eba ya uswalizo na uulekeza eba ya uvamo na uheshimu ekansoveya yeshewona nikiwa shubu mtume njawona ndongo jitukufu hamando uvama ya nyumba ya Mungu ili nsilate wakati na segondi zinji madhamana wa Komori watukufu waheshimiwa umri akauveya msihiri mwisho utukufu ya rengo na msikiniye misihiri ya Mwenyezi Mungu mbulio wandu wende wa swali bakene ukiri ke korona ngiyo homsiri ni kaiti hostadi waunjiliwa 5,000 personnes plus zenzia zaja ya wandu wafeteo na podiumu yafanyiwa bala bajanani wandu waja ze dunia leo tijinda hubi golden loop wandu waja za hiyo juzi tijinda hubi ni wandu waja za hiyo juziri wono mahafali ya wandu wahafa ya mafundi pia wajaza wakanti wakaya we dunia ijaza hovolo wandu wajaza zelikoli wandu wajaza kena ukiri ke korona kaitso likoli kaiti hostadi kaiti mo mabangweni shangi yoho msihirini na msikinieni sihiri ya Mungu mngwati jobe habaya uharima yensi wa anna almasajida lillah inu ya Mwenyezi Mungu emisihiri wa anna almasajida lillah inu ya Mwenyezi Mungu emisihiri ye wazungu wotsoba ya pia ika korona waude makafiri ikawamba misihiri bado wotsoba ya pia wabayaze seremoni pia wabayaze stadi wotsoba ya pia ikawa buwa wotsobwa pia ikawamba watowa wabunguza mbavi wotsobunguza pia ikamba wandu wende hula wotsoba na mwendesha na mkaye nusu mkeja wotsobuwa pia hauwabunguza pia hauwabaya pia yode namna wazungu watsowa Islamu wakufanya huhulowo wade mwinji na mwinji mtume sallallahu alaihi wasallam angamrejezo hamba ukana ikanga wade usumpia nguo mahala wandu watsende iko walo iko watirohe na wewe tide namna Komoriliyo ye miji ekanga mji ulona corona na mwambie ukawaba kwa mjini hao watiro walo swali kwa mjini hao watiro hebatike ujenda hiyo shaka bati mji wa baundo ulone corona wandu wazungulia opia ye mabisi ngajazao wandu wajaza wansi pia wasimoroni wala wende bajini wala wende wa mahame wandu wazungulia volo dunia ngari wana zetele nusiku dunia ijaza volo wandu wazingara nao pia shindwe shambani wandu wajaza ziseremoni ngari wanao yestadi ijaza lewori wonuze mahafali wandu wajaza mabangweni wefa mruzi wina majana ngwahima ngari wanawe mafoto neze video Facebook wandu wajaza wahimie dunia iyo waswali ya mfu hata harima stadi ngari wanaweze stadi swala ya jana za yosuna wandu wahime wajaze waswali ya mfu shawandu kwa nauja waswali juma ya farudhi wandu wajaze harima ziwanza wadoswali ya maiti shaye swala ya farudhi ya juma kena ukiri wandu wajaze stadi wajaze na likoni shaye swala ya jamaa kena ukiri harimansi ya Kiislamu Allahumma inni qad ballaght Allahumma fashhad Mwenyezi Mungu kashahidi ukatizamba zirongo kume ya bidilifanye avahe tumuti leo izo ngardu zamba maude kamgwareha na mo shanti kahanza yinu na mke mazahidi nano wazaze wa participe zirongo zabira namba mjoka uzitangaza leo ilo na 5 jours nto wahina zitangaza wajo unisamiha ukantina wahini tangaze tina udwantie ndongo za mamburu wa participe zentu zabira besho bidini wavumbuwe ze grupu hizo atanga wakalu wa la Castellani wa mwana yidi na wao ngabo grupu nsanu zabidi na antina na hubini na marsenga wajo unisamihi njenzi vumbwe mauda wakatundwaji nsijomela jedeba shanga mwanzo mke mazahidi
ngamjokanga mjodeziwa amjoka zinna hambanga zjoka hatwari ngamjoka tena ngazjoka hatwari amjomjodeziwa kabati tabu besho mrungujo uloya shemi sihiri ya Mungu ngeli lao ngesheme zao ni mafundi mwamba msomo mlonaze doktora mlonaze bac plus 20 neze plus 40 msije mritole ya fatua bamjoka mwamba ukaho stadi plus ya 5000 za barindri ni walohula mjoka mwamba bajanani za barindri wajaza mjoka mwamba garden loop za bari wajaza mjoka mwamba za bari unjili anaure swalia mjoka mwamba ze mahafali hizo mjoka mwamba za heze likoli shamtije mdorenga fatua mwerumia misihiri ya Mungu basi shaye za dunia kamtsusubuti mwazamba abo yoti dini abo yoti ilmu na ikainji hata na mkane ilmu hata ikaka mtusubuti mwambe za kweli hata shetani watoka somo kabati ya somara hana iblisa shetani wakana ilmu hata hasomo haizo mafundi na mkane madoktora na mkane magistora na mkane bac plus 45 ikaka mtusubuti mwambe misiri ya Mungu ya bulo shaga mtokoje mritole hadithi na fatwa itibulwa shaze studies zibulwa zelikoni zibulwa ye makonsezi ceremony zibulwa ho mahala pia zibulwa shemi sihiri nyitunda aya nyitunda hadithi nyitunda article mtoa shande za kumsirini wakata mtume wakata maswahaba wakati wa Maka ya Kaaba shani tsohunda za msihiri iliti swaliwa shayeza hostadinyi kamshindi mwa hundra fatua eza heze likoli eza hemwenzi ya ni Mwenyezi Mungu nanikeza khairi tizamba na mke mazahidi ngamzio bana Mwenyezi Mungu nanikeza khairi Mwenyezi Mungu nikeza khairi na baraka Allahumma fashhad Mwenyezi Mungu shuhudia ukanjara mndu njara mwanadamu ngamjoka zinna baungizo hatwari nami raudeziwa rahulwaya raurendwa nayi ngawe ufanyiwa ndeziwa ni chamfulwa kabati tabu shati kautekeleza ya Allahumma fashhad Mwenyezi Mungu kashahidi wa ummati wunu wakabano pia wanungu asikiti hao na mtiejemu special yabo kanyonsi pia ngamsikiti hao ili ntowe Fatiha nizie wa ummati wunu wandiso partage video watia ZGM wakansi vanu wasubiria waishilie zendongozini haukangwa tabi hauze roho shakwatina amri Mwenyezi Mungu utiwarengeye utirirengeye utiwarengeye Mwenyezi Mungu utiwerebaya utirerebaya wa Mwenyezi Mungu utiwatebu hari uharmo wandu walaani wao heze ndongozinu bari sikiti hasonsi pia ngone namna waghafili wandu wanu wakansi waishili yao wonsi pia kwa tiradhi wajohanze misihiri bulwa haukakomori zendongo pia zibulwa ngazifanywao shemi sihiri nde yabalwa kaiti hamade zensizo bonze wandu wakoba zizo zendongo pia shada hulade misihiri basi ezadunga waziliberewa sonsi pia kartiradhi Mwenyezi Mungu kashahidi Allahumma fashhad shuhudia ukarizamba karjara mndu itotsindawe Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma innana qad ballaghna Allahumma fashhad Allahumma fashhad shuhudia ribalighi sharizamba sonsi pia Allahumma fashhad Allahumma rabbana alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allahumma la tu'akhidhna bima fa'alna wala bima fa'ala as-sufaha minna wala tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna Allahumma alif bayna qulubina wasahhil lana umurana waftah lana abwab al-khair warzuq lana rizqan kathiran tayyiban mubarakan fi Allahumma alif bayna qulubina وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا اللهم ربنا لا تشمت بنا الأعداء اللهم اقض حوائجنا واستر عيوبنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم وأنت العزيز الكريم الرحيم اللهم ربنا إنا نسألك رزقا كثيرا بغير حساب فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا اللهم بلغنا رمضان يا الله رسالة ya zenia sonsi pia ukangardu funga ya Ramadhani urihe na morjeri funge tu mwenye tukufu ya Ramadhan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan بالصحة والعافية نحن أحياء بالخير والبركة وألف بين قلوبنا قلوب زوجاتنا أهلنا أولادنا بناتنا وسهل لنا أمورنا وألف بين قلوبنا جميعا إنك بالإجابات جدير وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا قلها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم اعف عنا يا عفو
عفو، واكرمنا يا كريم، واغفر لنا يا غفار، وارحمنا يا رحمن، وارزقنا يا رزاق، وافتح لنا ابواب الخير يا فتاح، واسترنا فانك انت الله يا خير من ستر، انك بالاجابه جدير، وارزقنا عمرا طويلا مديدا في فعل الخيرات. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Watukufu Waislamu, ilirjouzia mtsidiwaze yaukana risaribu waze hazi ya warangu maudu lendi garanzao riwone owandu wa her darasa wandiso participe zendongo za hatu ikawo ngaranzao yenusu rivehe Madagaskari ili watufanyaze video misaada riveho yiho ngarjo hangalia tsena le nusu rangalie wala wawade wa hatu tsena walo Komori rakaramba ngarizi yao ranzi rangalie wala wawade na wala maindikape na wala zirewe riwasaidie uhusu yetumu ya Ramadhani itivire ukari waransi wa wade wao kakaja wasaidia riti warensi yezirewe hizo na wawade wao ritirete na maskini wao aizo ya haina mnru risaribu wazenzia ranguleo ya beziani julize ilini wagide ya participe ze hazi o wandu wao waju participe mwezi unu ngarjo watolie Fatiha o mwezi wa Ramadhani kamili rangude mwezi mwezi ya Ramadhani ataije hise ngarjo ka ujumu watolie Fatiha ngera ndise ze darasa ya wandu waju participe ze hazi za hatu za usaidia ramisihiri la madrasa ramayatima razirewe ngarjo ka uzifanya zensi huzin aizo reze mambru reuti harimwa mambru ngarimjuli za unuka rejotsa ha maudule ndi randiso wona video bwa tukufu ngarilindao ranguma udule ndiri wone randisoerwa video ekati bushini ngazija unzi wanaumu ali hauma hore rjohanza randisona ze video ranguma udu izatsongeza ze video zatswandisa ngarilindao mwandiso jitekeleza mwandiso participe haraka ili rjo uregistre randiso wona ze video hizo yabona mbeze mjitekeleze haraka. Mwenyezi Mungu arnikeza khairi na baraka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.